bonongozaji. Watukufu na mpartage ye video yangu. Ukayanga mina longo mbili na nzonzambe. Ye temoya bili do wadzadzo wa Eldarasa wa ndunge. Haukaya ramba longo zinji na zinji na zinji. Hasbabu ma arnaqueur wadzadze kwa tuishia. Eya mando ngarijao hosoni mwa. Ye couple ikao yende ye mrumme hende ye mrumshende na we mrumma. Nyezi muna mrehemu shaka tsujara undu wa ndongozi mjigarjole mrongozeni nyu anadamu ikao mkomante na nye mpartage o. Nido anadamu na njojele mrongozeni. Haukaso nsi pia. Hai ni mrungi ono usukwa hini mwiso wae. So nsi pia. Ibidi ezali esirlona muorabaki. Haina mzima harumasi. Ya domba duwa mnyezi Mungu. Ya hisi haruma mwiso mwema. Haina mzima harumasi. Ya ombedu wa mnyezi Mungu. Ouziro, owenji. Harumasi wa Komora. Haini mrungu diwazu ya ukaya. Rijangarujo ulawa. Haini mrungu diwazu ya ukaya. Yeduna inu ketsina maana. Haini mrungu diwazu ya ukaya. Kavana la jaya litohuwa. Jawenji na wenji. Warenge dunia. Wairenda. Dolava. Wairenda. Ukaya. Kwa na ulawa. Wadiwazao ya ukaya. Nyezi Mungu Jabaru kanazimshindao. Hasonsi pia. Haini mdugo na usukwa. Yebahti. Do ukaya harumasi. Kabati ujua o usiku ikao lianzishiwa. Beka kamtuele wanayi. Gamjo ya ukaya. Oui, wa alaikum salam mon frère Dimu. Gamjo ya ukaya. Maore yabo nga jweni ya uambaba hahe ya hafa. Ya mtinza jambuzi. Problemu wanu sikawa ne tranquili. Kaba tia nipara. Tsamiti jarma directi. Gwa nipara o. Welewa. Gwa nipara o. Laisse-moi. Pour tout quoi. J'ai son direct, ne m'appelle pas s'il vous plaît. Ne m'appelle pas s'il vous plaît. J'ai son direct. Pour tout quoi. Watukuf, wa Jamalif, wa Komor. Et messager hangu gamina temumbili. E ya bilinga njonrongozi o wadzadze baraka wa Eldarasa. Nana o wanawashi wa Eldarasa. Eya mandonga mrongozo nyinyi mnangalia onu wajo unangalia onu wajo kauparo jondunga. Yo ujuko hanza ngujuelewa. Yo ujuko hanza kanawelewa. Mituramu mufanya directi hashartu. Ekanga weza jil. Ntina emploi du temps ya ukaya haina usiku ilfo nrongo. Oui, c'est pas moi. Vojiri mrongo zabedi mrongo kabata joka ushida ni bei hanyo hangu. Ganjo hamba. No unarongo zendana izavira na inkabati unliso unuso ya joja ni bei hanyo hangu ganjo zamba. Ye kakabati rongo ntina hamba. Shangam amini ntina page joshida irenge 6000 personnes. Ye page Facebook ya hangu yorenga 5000. Haukaya yose Facebook simple. Eka wangu watu mu 5000 miti jurenga ami. Yekanga manzonge ma amina interesse hamuzi mahula trenge wanyumeni. Yawo miti mrolona bezu ya ma abone. Shano njabanu gamambo zendonai. Gamambo zjorifai. Gamrongozo owajo yelewa. Shansu rongoza ye makaliboshi. Gamrongozo haini mrikao. Ulona imani ujue savoir vivre. Ya elewa ya ukaya. Vanuzi nitula miarambia o. Zinungari zijua o. Shawunjua hatu si uziranti. Sikara hafidish. Shabanungula shelezizo. Haukaramba rudwe shelezizana. Isho de shali poziza. Zerongonge zendao.
gazedo nai kabwetsubu hawangu wa zamba ili rareveye haini mru ya njiankli na hikma shango johunga mru ya heye ya deye mru na komanteri ya menasi ya duwazi ya ukaya vanu hoheshelezi sana ngio faruli haukaya mtume hazamba haukaya banda hazamba yeka ezavira izo wanu kwa zamba ze histoire za première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale rangura disoziso ma première na terminali jokava sa wanyanyasi waenda ulikola terminali kwatsu ambilazo na ongo ambilazo ya wamala ninanzunu wa swilindaba watukufu wa Komoro ngamanzoni johosuma nyinyi uikao ngamnangalia na nimjuka unangalia nimwambie nya ukaye dunia shinu hindri vanekari jangarambao haunga mambo badinga mjoka ya wengo juoka ngo johufa ngamjoka nga njohufa shaba yamba kwamba sahau usahau udiwaza usahau yinu kwamba udiwaza so si pia haini mdu ya koka na manyanya hau haini mdu koka na mjomba hau mdu koka na mzazi usiku kofwa ni mzazaho mruka hana hamu hanjo msirini haswali vovyola 3 jours awe 9 jours mrudi waza ya ukabalatika na mrubano na kadaminai rakau hadisi rakau yenshi rakau partage Mwenyezi Mungu hamtamani mwakatila mwahadunge dunia disa mrumbio so wakati wafiwa ni mana hawafiwa ni manzano hawaproshi wakatila waukana hamu zensuzila wahodo msirini wakatila waweshele yohufa hai sikadamini mana mahafu sikadamina tuila muhafu wakatila manzano wa mruze nsuzamu madozila premier jour deuxième jour troisième jour jusqu'à 9e jour mruka harma hodo msirini na weshelea na udola la dore vemru ya done manyanya ya done mzazahe ya done mwana rukuni wabira 9 jours mrudi waza iyo hamba sahau ya boye kenaulizia kakarubye shelezizana nyotse pea ngar aminoka haini mrugene akili yahe hani mrugene upezo matsowahe hani mrugene mbabikao do mru ya soma hani mrugene izila ikao zimtabisha urohoni eka jiuzamba shage njomkinisha tulamu ya zambe ya respire baada zila nongoza kao bloki hazimu iroho yahe imana na wasulu mbabani waboda hu imahalani na wasuli yabo nuambi wanadamu wako udeya nuwako umenase ya ukaya badinga njoka zinurizamba onga mziju wao shabahi yambaye lukuamba saha udiwaza haukanyotsi pia hani mruge na mbaba nyotsi pia hani mru hafiwa ni mru no usiku kabatsi mru ajo subuti ambe ukaya mime katifuwa ni mwana mahao mzazi njaporoka na hamu mruka na hamu mru haeshele yohufa wakati kamru haka na proshwa heafu so pia waruka na usikitifu zensuzila shabwa hea mbanu kwa basahau sheke sahau kejaka we existe la plupart ya hatu sosi pia ni mga jofahamu hai ni mru hajofahamu Mwenyezi Mungu haranza haukaka tuanza rifahamu ya bodo umabia ni bwatukufu wa Komoro njwa udube harma yani yesuji yama luna kanzani ya mbivanu haumabia ni aukaya hunu rijanga rucho ulawa sevrenga mjua ukaya hujango jolawa shango diwa za ukaya ekango jo ukaya ngojolawa hujo kama neda maurenda njema wa usaidia wa uzia polomiki wa utoa sadaka wa uswali wa ufunga tsumu za suna wa ukana mahaba ne proshia wao na ukana mahaba ne famiao na ukana mahaba ne manyanyi hunani mwanzano wao kuja jomreda nai shema na izozo nsipia mriadiwaza ukaya wedi mwanama mriadiwaza ukaya wede mhuangu mriadiwaza ukaya wede mzazangu mriadiwaza ukaya wede mrumahangu mriadiwaza ukaya wede mrumshahangu ukaya wahamba hindu kwamba sahau sahau yunga ijauna na shetani ngudungo ila sahau hajahau manipulation hizo haini mrulu na hikma ujuelewa ya ukaya izori zamba onyoti pia nga mzijuwao wala kabati uto uzijuwa shahoeshelizizana ngio farudhi bwa tukufu rija harme dunia inu garjo ulawa rija harme dunia inu kavati shumbe shilo harme dunia inu shijoka udaki soti pia ukabanu ekahani mbugu fikiri ukaya
Vanuba ka premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, quatrième siècle. Et ce siècle, ils ont milliers et des milliers de personnes. Wasawa be dunia dingo wasawafu. Yesi sila haja. Pourquoi ni tujoheda, ngarjoheda? Wallahi na mnyezi mungu bumanada mwisilamu mkomor. Yeke hikmani akilia. Ngokonsi ojifanya zisabu. Zaukaya mima nada munga mjolawa. Sikana koko hangu ya zaya koko hangu njamona. Sikane koko na koko ye koko wa mzaza hangu njamona. Sikane ya zaya mzaza hangu njamona. Vanumi mina mnaje njoka ubaki. Dahari wakatika wakairi wafu. Wallah. Ekangari penseo. Gari fikirio. Wallahi na mnyezi mungu karja jodire ndana nahi. Wallahi na mnyezi mungu kabatsa jodode ya manyanya harma komantere. Wewe kubabu hawe kurongoa. Yemana wanjia unisuive wa unangalia ho. Dabo kami gamrongo. Sheka nsurongoa. Husujoka kawakibu bekerme messengeria. Zibakisha ufanyimanu kwamba analyse. Eba no makalima tula muyayamba onga ona mana. Eba no makalima tula muyayamba o gaona manufaa. Eba nitula mwazia hoyaba ni adewandro. Haba nitula muhaba mandrongo ezika onga zijiro zabidizizie. Yeli wakati mwanada makokansi hafanya. Hajifikiria. Sha owinjwa hatu sikari fikiri. Komanterimbi. Lingalambao. Wayimbabufu. Wayimziro. Kaya ebane telefoni inu kailemewa. Makalima ya wamba haudekurajo la urongo. Shangar amino hasibabu ya mnyezi mungu jabbar. Ikao ni yariumba. Yarinika hikma. Yarinika akli. Ri amino kaya ngarjo uransi dunia inu. Nasinga jo wasuli arma. Izenyumba za haki. Yani de makaburi. Qu'il pleut, qu'il neige. Ngarjo de la uzisiwa. Tuiramu uka dunia ni uka ujihansi juma udea wangu. Turamu kadunia ni ukajuma utoza nrwadabu. Turamu kadunia ni haini ya rongo wangu mdeyo. Turamu kadunia ni ukawona ukahama kabati jawe. Wakati la ngodo wahunre izo ikao. Watuma haruma. Hun dunia ni kaudu wakaya. Watukufu wa Komoro. Ye dunia ihisa. Ye dunia iliyo inu inde kopi ya he dunia. Ya inde makati ya dajali. Inde makati dajali. Ikao hasato wa wana ngwa existe wa harume dunia. Ya bakide mbaba. Dajali ya jivulizi. Uja wakati wanduka konyo nzimandu wanzane. Ntina usi haforse ni mkode ya mtideye. Je m'en fous. L'important c'est mliati ntsengeleye. Haukayo jo ntsengelea. Devant moi. Il va comprendre ou kahatsengeli ya shababi. Hauka mimrongo wanu mitido jikashe. Kabati mdutso ni wonarme mabangu. Shaho udeya, mbuna deye. Mbuna menace. Namlase ses commentaires. Namabé tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais l'importance, faut pas toucher. Ou faut pas venir tout près de moi, de me salir ou de me toucher. Sur là, tu vas comprendre que vane dunia inu karituiwaza harituruku haukanga njo iransi rende zato sazibakisha huransi dunia inu Mwenyezi Mungu yarinike mwisomwema ya jahiliya risile hasara rike parmi ni wanada majuka karibu na mtume Muhammadi rike parmi ni wanada majuka harumumvuli wa hea arshistawa wa Mwenyezi Mungu wakomor gamrongozo ni wanada mikaunga mnidunga hao wijua hanyu gani mabioni haukaya gamjuka kamnawelewa. Ils ont dit shida des commentaires zaudea na menace. E mwanza mvumu gusha sidami. Mindo sikati vanonga mbabu. Sikana kwa hangu ya nlela. Ya julhani hao wabasha. Ikawe kanto kome la utisindiwa. Yebasha yo vibre. Haukaye kaba mngu nafasi. Nyezi mngu hamtamani. Ye mindo gamjuheda. E wakairi mtume Muhammadi nano wanahe no wajuwahe nana emitume pia Mwenyezi Mungu hawatamani kabati wakairi hano wabira yesimba hukati vanondo tuzana adabu na upula na shongyo na mana wakomori nga mumrongozoni nga mjuka wenji kamna ukakonta haukaga mzifanya ye exo ya vira usi kwa jana ya hema na mshahar ni manyanya sikao. Insha Allahu Mwenyezi Mungu najali ukange hamu jannati firdausi insha Allah. Hezi baraka za Mungu na mtume.
Mwenyezi Mungu ya samihi ummata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kabati nongonzula haukamkomori wanzambi. Haukasonse pea. Haini mndu gujoranti. Hunuliliyo. Gajo wasilo hakini. Sitoreye manadamu mzima ya jojini ka proje. Ke proje ngesuri kangu jeshila itimizi. Watina. Mungu. Hauka wenji na wenji wa hansi yo proje. Masababi wanga. Imanyanyasi kao Mwenyezi Mungu hamtama na usiku wa jana. Hakana ze proje zae. Hakana izo akanza jia fanyi. Hakana ze proje akanza jia fanyi. 2022, 2023. Mwenyezi Mungu hamtama na usiku wa jana. Ye mimi. Gamjujwa ula ubonze hundo mamzinga. Ye mimi. Gamjujwa ubira mbabahanu wake ni bombarde mbabahanu. Ye mimi. Gamjujwa ubira mbabahanu ngromani gara. Ye mimi gamjujwa huenda honzi aninda nguhenife. Izo pia yofanyo Mwenyezi Mungu jabbar. Omahala nina kanza nasulila. Harumaze rungu ikaudu za jirijana. Niwa komori niwa nadamu wa peu. Haukaya haukomate ngiofaru diwanua komate. Shahurenga video za shughuli na mafoto ya ya mwanamshahara. Ikawa ya uwemruma mnege mdozitli ya zenye kumbi. Vanza barengi kasi wa komori si wanadamu ikao, si wanadamu ikani, uno umate spesiala. Pourquoi nye mpartage ze video mtso ujifikira ukaya, haini mrugana usukwa hina kabati ujua usikuwa heni ujuka uhisa. Kabati ujua mahala ni mrajuka uhisiza. Ye kabano nyini na mkomante, vous pouvez commenter. Shahorenga video. Zamrikao deja hasangu hakini. Jamrikao deja Mwenyezi Mungu hasa hamtamani. Na mwanamshwatu ikao yarenda nai yalo haruma shagra. Yalo haruma mihono ya hedaula. Msubuti mdorenga video za ho ukumbi wae. Ne shughuli yahe mdo publie. Eske yabonga mredao njema? Eske horenga foto lahe mpibli? Eske yo njema? Eske horenga ye video ya hukumbi wa hene mrumme ikaongo hakini abasari zamba hokaya reya ulwawa reya lala ya jifia reya fanya aksida wa Mwenyezi Mungu diya watamani. Mwenyezi Mungu diya watamani. Kabati mkomela josu mutabe ukaya haini za hunra mru zila Mwenyezi Mungu diya tamani. Baike wende hujika tuambuwa la ujirwa lidaraki shaula na usiku waanzishiwa. Msuja ukaya mkomelungu jojo ya neno arete. Gizo za ukaya hujidhulumu wanane roho yao shetani atubilisi she ezanzi wa ukaya kabati mlu ya parofa usiku watuhuji haini ya hafa ulahanzishwa kwa usiku ndaula. Si wakomori nga jojo na beno tilehe lilo usiku tilaula haafusha ula tudosu kwa umbiwa. Sasupune ni wakomori mfasilihe liya hanyu haukaya edeshi hatusi si wakomori. Yabonga mwambieni ni wanadamu ikonga mnidunga hao. Ni wanadamu ikonga jo mnidunga maudu ya latif. Nyandrikonga mjoni dunga maudu haumnidungele o na mzie ze video za mrikao deja Mwenyezi Mungu hamtamani. Utitlie video ya zina oba ukumbi ilati Qur'ani. Jimbo la ukumbi kabati mruzino jimbo la ukumbi ya hundao thawabu. Kabati mruzino twalabu ya hundao thawabu. Kabati mrulo haruma kwa seri ya hundao thawabu. Haukaya henu lorma konseri bala shetani ngo buhara ukango nemza ndeula wexite ha hujibiwa hu krakeha huonola heliazina o ani hu vibre kabonga mjoka ya izo tambu mzitlinia o s'il vous plaît. Laissez notre frère tranquille, il y a l'aller en paix. Vous pouvez rester de critiquer, ça va, il n'y a pas de souci. Shahorenga vidéo zahaye ikaongizwa depuis trop longtemps. Shabanda wajiri Rogoza ukatili ya mrumshi hawe mrumme ya bonyi nyido urenga ze video maskini mwanadamu mwiso wahe. Maskini mwanadamu mwiso wahe. Wangu pia ngwa joke mwanamshi mrukaga ukamtla foto. Yeshartu mwende marange ukumbi msise na video. Eske uwa binadamu? Eske uwa usilamu?
Ngawenda tomba ukaya sikarja leo manamshe wakati akarma ukumbi mwaka unake mrumshe mrumenge content she mrumshe haka sérieuse mwende hata gamjia au fond mdo habe mrumshe haka sérieuse kachaka ujibiwa hasinyo uso ye mrumedi haka ujibiwa sule manamshe gajaka radisa bufiti na uhoza bwa komor ya Latif pourquoi zéro zatu so yeke ya zitso yelewa sabari hindu tsora mbwaka on va laisser ce bas monde. Zabando tsora mbwaka fitna numba hindu ya peu. Zabando tsora mbwaka ya nrongo ambi kasi do publier lwa. Nrongo za utlia mfana kakasi do publier lwa. E kangwa mrongo hamba nrongo za wenjeza za imani zero za wanadamu zinyongowe. Hamba nrongo jotsonga wenji wazie omudumu ikaudo waendao. Shanga ni juma urenga video za vira za ukumbi mo publier. Ya Latif. Il me paraissait insulte. Video ya mrikao hasango hakini. Hasahafu. Na mwanamshe ikao nge haruma dulore. Haukanga msubutin zambe. Hawe mrumahe shanga misurikange haruma shagra. Gamisurikange haruma majito. Gamisurikange ngutabiho. Haukawoti pia ounjo komoro. La plupart ya haugawatoa roho. Kwa umopirizo gara amina ukaya majito ya huja apre wakati akso wifanya waudiwaza ukabanu gwara ndonai wakati wasafanya akso ilado wakati ujifikira ebala tifanya ebala kolitiwa ebala kolititoa roho yesu nuska ufanya nrende hiyo ni wakati majito ya jao shawa uzirongo wadahu wa uzirongo ukaya enyi winji wa hanu wa komoro maona mrikao ya sayalo hakin Mwenyezi Mungu ya mtamani baiki haula washa Mungu hamtamani amisurika izonga jomtukiani haini mwanadamu ya hafa wala Mwenyezi Mungu hamtamani haukaya ilado usiku yanzishiwa haumrambi ukaya balanga mwangu wa hafa ikao ilatude usiku wa hao shatura muhamua ya ajalinda ami sho usiku wa henda ula wakomeru watukufu na riletsie polomiki Riki wanada mwawombadua ranzane ribenzane ridos jizungu we malaho ya hatu haina funraru hau haina yahoa ridosu mama udasarfan anami rosunguale daho Mwenyezi Mungu aripue ya ritowe zeroho zangu tulonizo Mwenyezi Mungu aripue na wanadamu wapeu riki wanada mwahanzina hunduniani bainde dunia ya mwiso watike mrikao onge hamadami haubani hangu haumanashi wangu haumze wa hangu haumzaza hangu haumanamsho hangu ya jinike sirukaya wa mwezi wa marse gujokana muo mulati jinike siri ye mitume warara wanziwa wanikiwa zenyasia wanikiwa za ilmu wakauhimiliwa ni Jibrilu daika kwa wati na Mwenyezi Mungu hawatamani ya dunia iliyo abasa kabati mtajoshita ya mpeshe Mwenyezi Mungu yatifanya hizo ikaudo yanzao mtume Muhammad ya kaudo ombadwa ya Rabbi warenti bala Allah kangwa jo change ya Rabbi gamanzo umati wa hangu waeshi haruma furaha na raha ya Rabbi gamanzo umati wa hangu wabunguzizie mashaka rija haruma umati uliyobana abasa rijidiwa za ukaya rija ngarjo ulawa haini mruka tujini kaukaya sur certain maudu mru habaga mbubu Mwenyezi Mungu kami mru wa uhoma dunia ni haurenda njema ni heti hata 2025 insha Allahu hau ni heti hata mahajana domoti shade kanga mjoka mru wa urenda njema shansike mru wa kufru nsike mru wa urenda mbi na juenda na njeze mansura na undo nayo bo Mwenyezi Mungu ikumana ni kaudu na kansivano gami mru wa mbeboni haizo minafanya rezenjema rezembi ekazenjema zahangu ngizo zinjane madhambi nrengero hangu bo Mwenyezi Mungu haukaya mahala nuhulola dha kaburini na mbeboni shahun dunia ni kautsingu izo mkomori kazije haukaya wallah mimi na kansiman ntinasukuti na bese njema zahangu ngizo zinji hauna bese bizangu ngizo zinji yo uko unote Mungu do ujuo uwode utona usiku ya joka udiwaza shasonti pia si udiwaza jelika ya demoma hasonti pia babango ni kiama o wakati kao joni ko shio shaho mwono msheni haini Mungu juhabeshi ni shio hili ya Rabbi shio
shio shatsuliwa za hata ye atabuna ringa mndu mnafu shatsuliwa za ukaya tirungu mndu mnafu ya Rabbi shio Henry yeshinu shio Henry shio shatsuliwa za wakati na kaurengia mama hangu zeransa nusema mère wamjaza hosha uhibi kajajwa kahurenge zozo pia Mwenyezi Mungu kana ujaudiwaza ngamu msupleni rani mjoka unidea rani mjoka uka kontro ya hangu rani ka un deteste nika mnanza na reshele hiyo mjoka waida nja soma jewa soma ya ilmu nja hifadhi misohafu jwa hifadhi misohafu nja soma zihadithi za mtume jele wasoma zihadithi za mtume shanga muamini ya ukaya tini kwa ankli na hikma sambila ukaya hopuwashe o yoti njema horeda manyanya na yoti njema gami hunu Marseille bientôt gam jo fanya 5 ans titore ya yeshababi lo harmo mjwa Marseille ya jos mutiambe turamu pardon reda nai turamu hunrege mrum shahangu turamu hunrege hawarahangu turamu hunrege fiansa hangu turamu hufanya fitna turamu pa jamais turamu hunikali ya bahanu kajaja kana huja kajaja kana huja haukanga mjia ukaya Mwenyezi Mungu waeche yalinikaze roho zako yalinikana hikma kabati dima joka udiwa za haruma soti pia s'il vous plaît watukufu wa Komoro partagez mon direct o wanada mwarengao ye video ya mwana mshi yako ye video ya mwana nyasi kao usikuwa jana haribadingo wazie horengaze video za heze nyikumbineze shuhuli wazitlia ba Mwenyezi Mungu katira vinao kam naurenga video ya kumsirini ya kauswali hau ya zingara msohafu ya kausoma hau haruma musabaka ya kaya maonesa shaga mjuhurenga ngongo za balagha za mashuhuli mbalance pour mettre la polémique ils ont mona au masula hawatukofu ils ont mona au kaya c'est normal ils ont dit mjou tsonga mnide boni mabiano kaya narambe nari komante on peut commenter narambe hafanya nai hawe mrume kabati mlianikiwa kabati nongoza stahiki mlianikwarezo mlatowero ho utowaro ho de sharia shaku islamu de shkou rumia mankata la kutila shakutila dola butulamu daiki mbu haja hawa mzaza dans tes yeux l'idée sharia shaku islamu shirumie shauti jujuje butulamu deka huwa manadamu ni manadamu hawulila mzaza Mwenyezi Mungu gujo hukumu haukaya wetu dabidi ujijuje izo pia ngarudi zao na mkera ze video ne mafoto ya himana mshoha kuikao hafanya krimu hosomwa mruma ile amino kaya ngujitsu harede nai shake na utonga ngwa tsambe yotsinje maharede nai narambe shahorenga video za shuhuli ya hene mruma radio publier wotsi binadamu watukufu wotsi binadamu s'il vous plaît na likiwa nadamu waubeshele zana njema mruna tutola ukaya je m'en fous Mimi de Kaliboshi, je dis ce que je veux, je commande ce que je veux, je insulte. Bomanada, Gojo Tsatsaya unideye, Gojo Tsatsaya uni traité de tout le nom que tu veux. Mais n'oublie pas qu'il y a Allah. Il y a Allah qui nous suivre. Il y a les anges dans les deux mains là. Ngabo yo ulo hamu monome, no monomshe, yo wanzuoze njema no wanzuoze bingo yabo, ya Latif. Haina shombo reke hanywa weirongoa reke matsoho ya ono reke mashisho ya ishia reke mihono irenge hauyanziha yotsi penge jo uzisiwa izo ngizo mwezingo za ibanza bangeze roho za tuzitso roho za mkobazima na mparano na wanzana la jihansi ukaya je l'aime pas lui turam je vais l'insulter de le traiter de no bomanada gojondeya Godjoni menacé, mais n'oublie pas, t'as le droit de commenter, t'as le droit d'être contre moi, mais pour m'insulter, parce que je dis que c'est pas normal, sache bien que le moment que tu vas arriver, dans le monde de vérité, c'est pas ici le monde de vérité, le monde de vérité c'est là où qu'on va y aller tous. Godjona wajitwe. Ye commentaire ou jo kansi unisafi unde, itsedeka ajali yaho hutulwa mwa jahannama.
ye commentaire ujo kanti undezi ze wanzaya undezi ze arami yangu itike ajalaho bango ni kiyama hewe mruongo zamanya nyarongo wanaisha mruka mdeya mruka mtrete yabo nywanada mumlona ze video mlo juma upartage ze video za hema na mshohatu ikawo hawe mrumahe ikawa mrumahe sangu hakini na mzie upartage ze video na mriye Mwenyezi Mungu ngojojo hamba tekitwa tiramu he wendo sada ngorli kokose wendo gojo he yaunde ye unatake shauti duazo kaya hewe ya de moment gojo pense o wasuli Mungu gojo hamba ukaya ai sikana mwanama mkomori hamadami mwanashe wangu mhu wangu bani hangu haparoza banjaishia ngojojo hame ukaya ya Rabbi wallahi sevre shetani diani bilis shetani ngojo kwamba ukaya nlawe la talumuni walumu anfusakum usijon laumu nafsa moya ho bakujani wona mbabahanu kujani shahidi mbabahanu wallahi na Mwenyezi Mungu kairi ndora ngasero ngozo pesa do karmeze fikra zatu bal alla kangarjele wa karna uridana nayi garjele wa karna uridana nayi yo lance commentaire va noyer mjawi lemtabasa mamsongo mdeya ya wallahi ngojo la hasara wallahi kahude ya ngojo la hasara gamuheshele zizo na mingamu aminuka ngajo maswili Mungu harumaye mwande verite ngojo jitswa bo mwanadamu narizie ze polomiki narizie rodea narizie opubliembi mimi kamna upajweda tamushe video ya hangu na vumbu wa mrunzi na una tulete mru haukayamba man satara musliman satara Allah yawm al-qiyam sitile manyanyo islamu hauka ekango swali ngoto zaka ngofungo tsumu daiketsi huonongo tseyo nziani ngofanyo ususo nziani c'est pas une question comme jamba weti islamu shanga wone madhambi yao ikawa Mwenyezi Mungu jo hukumu yabo husitiri ngamjo husitiri haukanga mjo hulongoza we mwenye ujijulie shewa huzingiza kwa na ujua kwa chono jina mbwezi twa je m'en fous l'importance que toi que tu comprends que wewe ndia wenu hulongozao que tu arrêtes ce que tu fais uzie zembi zirendao yode shihangu miti sawa no anada moti pia wazamba hokaso nsi pia hani mlutwese la ukaya maudu ngaru jo uransi garjo waso wa mbonde verite garji hada yombaga si duniani ngari vayao ngari lao ngari nao mrungu jidwazi ukayabadi ngo ulo ngo uno ngo vayo ngo paso le gari luxe gondo haina bano jokanza wende me ya de moment ngo joka harma itlanda uke haruma le Congo ngo ono hala kalmaut huyarongero hoyaho kuna kaushile wambelawe hawarambi wamba ngo jokane ni utlabu mwanadamu sasa le moment ya udoishelezi zana ntina akili hana nyinyi ntina usubuti shatsabilwa nambe ya ujuelewa ya elewe ya utujuelewa un jour ngujo paro juelewa watukufu s'il vous plaît je vous aime grâce à Allah à vous tous même vous les calbos que vous me détestez même vous les ennemis que vous me détestez parce que j'ai beaucoup d'ennemis gamina ma ennemi wenji ikao wenji gwa jikasheo wenji ojo jivenua haukaya manadamu yenda ya unaukaya utiramu ya ulitlaza na ajali yarenga video edazivo polisi weti mrunanzo sha wallahi ntina umuyenga amchojodo ba Mwenyezi Mungu ya Rabbi mrengeze manadamu weye roho mrengeze bala Allah ke roho ya hengejo unyongoha sha wallahi ntina ufanya hamandawe ntina uyenga hamandawe hamade heli wabali ya ze video zangu wazive hata komisaria wenda waonesa kawenge vanu juma utlaza wangu yekangabo kontroli ngutlazo wangu wallahi ntina ufanya hamadawe noto nomba Mwenyezi Mungu noswali Mwenyezi Mungu okowa wa Komori rokowe hasonsi pia haukaya winji wa hatu we shetani darbili si shaka tsubenza laonla ka Mwenyezi Mungu jorijibu wallahi na Mwenyezi Mungu wallahi gamlao harmo pando woni jarmo pando wabili wazazi wa irdarasa wa baraka watukufu ikanga mrongozi wa tazahe ilbaraka wa irdarasa muhanzani kepoa muhanzani ke tranquili wazazi hatu haini mrikao ya udunga fundi Saidi Muhammad Jibril
fundi watu mtukufu ya ukaudunga se darasa zahahe ni wakosa jema yatimane mafukara wa ujua yeheli ya usaidia yatimane fukara heni wanzu ya njia harumadua ya fami bo Mwenyezi Mungu ya enjezaze kabuli zilo hawinji haukangar amino kamil et 2000 de personnes wa uparo amba alhamdulillah marahaba menjibo Mwenyezi Mungu baye dua na yuomba na njia haruma yedua ya fami hausalima yatimani mafukara hunika kabuli bo Mwenyezi Mungu wazaza hangu wanasho hangu wa erdarasa watukufu fundi hamabiani plusieurs fois fundi Jibril ya ukaya yeye kado hadiste na Mungu messenger ye kadoro ngwade na Mungu messenger fundi watu Jibril wazaze tiparofanya vidonga sina ani plusieurs mois tizamba plusieurs mois fundi Jibril kado hadiste na Mungu messenger wazaza hatu unju hani mkubali nga arnaki wao ni wanada mikao wabali yao foto likuwa kazole foto la Sumaya na le foto la fundi Jibril wanzi hao zina la Said Mohamed Jibril fundi hamwambiani timwabiani kamtsukiri maelewa yejwe sha gamtsongo dubisa haruma ombalbala waho wanada mikao gamishia wa fundi hamwambiani na fundi Jibril kajaparo hadiste na mwa WhatsApp ya miamdu kaya be haja ou jamais eka humpara bebofu njohanza ninjia harmedwa ya fami fundio hu demande madina kajaparo hu demande kabia mapesa valawe huende ngojoka obiha swadaka eka wabi ya fundi bofu manjohanza nibe swadaka fundi Jibril yo hunikadzina la mru lokomor hubehe swadaka ya shaka japaro hunikadzina la mru lo Cameroon kajaparo nikamrudzina la mru lo Cameroon njihansi ya ukaya kamna uparojuele we verite ye verite nga msojodo hela mo arnake wani wanada mwikao na fundi Jibril kadoda karma conversation de na Mungu wanzishia na chizungu gojo mwetize message ya jia ya hujibu ya bonga mjomone sana gabu wazaze wala tiloidasi kwa wenji ikao winjwa hao kwa arnake wa 100% ni wanadamu wabalao le zina la fundi Jibril haruma messenger fundi watu yoma biani plusieurs fois haini mzaze ujuenda ta arnakewa wahavenze yekati WhatsApp ni WhatsApp ya fundi Jibril 0750465715 shawazazatu wenjiga mtungo parabotwira vanutsani stamina fundi ribaki abola disilenge 2 heures de temps hana merongo kadha eske wenda enguna mbibo tula wenda na deja sobe mapesa watukufu wazaza ze message tsazino namkera watukufu kazi tu ya normal ze message tsazino ze message zino yanziati fundi watu wazazi watukufu s'il vous plaît waiti fundi watu mrulo Cameroon ya mange na la kantine wai mru mzima ikao ha arnaki wanadamu wenji wazazi wenji tizamba tuonesa neze conversation si mabiani pia wazazi gamu amini ukaya ni wazazi mlo na hikma na imani shahaini mrujwenda hata hanjia harma conversation ya onadzina la kaza turam na photo la turam kujaele wa ukaya si c'est turam appelle-moi je vais te répondre pour voir si c'est vrai c'est moi fundi Jibril le kadone gama appel shihuna jana sha WhatsApp hama bianuka ya mpaka WhatsApp buwazaze iyo ya ujom jibuni ndami ha numero kadha iyo numero hili 0751465715 iyo de numero ya fundi Jibril shango hundo mrungo mrongozo guhuniko numero ya Cameroon guhudungo juma conversation na shizungu ikao même Molière
mlobe hama pesa wazaze wenji mbeshe mabwana wanu mapesa kamtushida maji ebanu nyinyi kam ani a vrai dire o winji mkubali omodobar mpiyeshi kam japaro ishia fundi buya haba ukaya miti dorongo za mdo messenger j'ai jamais parlé en messenger wala fundi jibril kana uparo para mdo ukaya beha 100 euro beha 200 euro jamais c'est pas lui kajaparo gam aminikanywa zaze pia mnidunga wa Eldaras kabati mzazi aparoshi ya fundi jibril amwambia yabobe ya 300 jamais kajapara bia mlobe mbahendo yo hamba ukaya wangu harume darasa wangu na waparticipe ze swadaka risaidie ye mayatima rifanye namna risaidie mrukadha rifanye risaidie ze madrasa riwahemisihili riwahenyu ba mayatima ila she wakatulo en conversation na fundi kajaparo husise swadaka jamais yotso hu demande he wangu anza jarumedwa ka problemu hindi weleza ngwakati yo wewe wo ujwa ukaya vanuri bidi ntowe swadaka Mwenyezi Mungu ajanu kubali haja yangu yodo winji yode heli ikafundi watu yoheda na ulilongoza en privé kajaparo fundi watu ya njia en privé dena mundu ya mwambia ukaya vanu wamba uredes kanzan jarumedwa ya fami fundi ya mwambia ni ya ukaya ya bwebidi utotel somu jamais il a jamais parlé de l'argent et quand il y a une conversation d'ailleurs na mundu en privé il a jamais parlé de l'argent notre fundi jamais kajaparo uvumba mapesa wala kajaparo hamba wanoto wekana fundi jibril yo urenga e conversation bana ko uvumba ze swadaka de kangu towe darasa wanduna watoze swadaka risaide manyanya sulumadi wanduna towe sadaka riwahenyu ba mayatima wanduna towe sadaka risaidie mayatima ne mafukara risaidie ba hamsihil yo ne heli fundi watu ya ko lance ces messages za hai cheka ija question en privé fundi jibril kajaparo rongoza mdu en privé ya mwambia bongo jobi ha tel franc ya bongo jobi mapesa haungawe na mapesa ujoka bia jamais il a jamais dit ça kajaparo kabati mzazi wa Eldaras ya josumuti ameukaya hanjia harumado ya fami hadisile na funda privé fundi amdemande mapesa hau hamdemande swadaka kabati botsonja bofu tsikanzanja harumado ya fami ayeni kemadzina ikao hujomba Mwenyezi Mungu ya ukubali haja ya nike madzina ngewe wo hufikira ai bofu shawale tsikanzanja swadaka ngwa katio humanzisha funda bokaya yaboka wanzo ubehe vehadzina kadha komoro au nikale dzina ubeha komoro alafu winji wa hanyo hamaka mtuelewa ye logiki hamaka mtina hikma gamsongo ujuha heni ya mlongozani haruma Facebook na messenger ya bali ya madzina ya kikaliboshi ya mbaye fundi jumnati fundi jibrilu kamtuelewa kaya fundi harishahidi ziza tuiramu harambia yo wanzo fundi na mlongoze dans le WhatsApp heni ujo kwanza rongoza fundi jibrilu WhatsApp ti messenger winjo hatu nywana sho hatu wazaza hatu gamtsongoni pesha message na bya message botura banuka bwana tsoi na mbesha 500 euro botura wanga bwana tsoi na mbesha 600 euro ne bwana woyi ye message ya 600 euro na mbesha ya hanabia ifundi jibril hanibesha conversation sondo bale conversation kweli olamlo kazale photo la fundi la delezina la fundi jibril anafunyi nikamtsole ukaya fundi amabia nukaya heni unitsaho WhatsApp na imo shati messenger anafunyi kamtsole we fasila messenger na WhatsApp haukaya haini mrujo kubali habeshe ya mru ya bali ya zina la fundi jibril dans le Facebook wetse mru dungoze darasa shahaini mru kwa udunge darasa kajaju parujo kubali ya rongoziwa ni zina la bali ya fundi jibril Facebook ya kubali ngono WhatsApp mru ya tabiha home parisa geljabe messenger fundi jibril ngene messenger ya chaque messenger ngizo zinji za balale dinala katina confiance s'il vous plaît gamnodini mabia ni makaliboshi notre fundi il a jamais demandé des sous en privé jamais yo hamba ukaya garanzoni saidi ye manyanyasi ulo mwade hama manyanyasi elarif Mwenyezi Mungu na mbeu nono ya mtukuzi ya jailie ya bone ya rasuli insha Allah na rifanye
ritoze swadaka mparticipe par mweze dua bala anla kam Mwenyezi Mungu jomkubalani dua risaidie mlikao ulo harma tambu risaidie mwanaikao ulo harma usongefu risaidie msihirikao wanzo wawa risaidie rifanye tuputu ritimize nyumba ya mayatima ilo mayoti rifanye haini za ufanya ritimizo msihirika rawandisa rifanye haini za ufanya risaidie le palasio ikao dela nzori liwa rifanye haini za ufanya risaidie owawade wajwa ubahizi wa ndahu unono yo uzaba haruma darasa hatowa numero ya WhatsApp ya boheni ya mlongoza WhatsApp. Notre fundi il a jamais demandé de l'argent. Bofu assalamu alaikum nimro kadha sikahanza ontwarme dua ya fami uliwambe Mwenyezi Mungu insha Allah yanukubali dua ya hangu fundo be masha Allah insha Allah ya bongo jofanya unimbie madzina ikao ujo kusudi ya Mwenyezi Mungu akubalie ye dua ya ha wovumbwe madzina il a jamais été demandé ekaji hu eka ni kadzina ubeswalaka no ohambia bofu sasi kanzani beswalaka nyinyi ndo mkoji kumbusa he mahaba ya hani ya bobo tukufu mbati hunga mbu hanji en privé hanji harma messenger salut à la fois bwana we yotra de harongoa eka chambre invitation yemlo accept le pirate la Cameroun lenu yonji hausabia salamu alaikum yode mbando korongo be salamu alaikum alaikum salam. Ça va, tu vas bien là, il y a urgence. On voulait que, bon, si tu veux rentrer dans le loin, ce qu'on peut faire là, il faut que tu envoies des sous dans une maison d'orpheline, ce qu'on appelle la cantine. Il est au Cameroun. Quand t'as envoyé au Cameroun, je vais te donner le numéro. Je vais te donner le nom. Le nom Gojona. Kamara Café. Diakate. Il habite au Cameroun. Est-ce que nous avons watukufu mparona fundi Jibril habe hadzina la mbuyu yeshi Cameroun jamais watukufu wazazi baraka impossible. Les gens là presque des pirates qui sont dans leurs réseaux sociaux, leur objectif de nous arnaquer nous les Comoriens. La plupart de eux, ils utilisent le nom de notre fondé Sadi Mohamed Jibril. Ils arnaquent nos mamans. Nos mamans, méfiez-vous. Parce que la plupart de eux, c'est des mafios. Zabarini rutsonja hikma ndo hukana baraka. Gamombo Mwenyezi Mungu karangu leo. Ne video ya hangu naifanya leo. Haini mzazi wa Erdarasa. Gujokana hikma ya leo ya ukaya. Nsiparuanzishi wani Mungu haruma messengeri uwatifundi. Izo ndizo mimi na jokusudia. Muipartage nywa wazazi wa Erdarasa mdo yabo pia watokofu. O wazazi wa Erdarasa waona. Watiparoheda hata. Wanika confiance. Ya mlika ujoba liya zina. La fundi watu haruma Facebook na Messenger na tikubadi. Ya numero joja wirumie. 0751 46 57 15 yode numero ya fundi na ya hamambiani ya ukaya WhatsApp. Yabo heni joshie video yinu. Hedi hata arnakewa. Nimre balia zine la fundi watu Messenger na tsinibeshe ba mjombloke. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Heni mrujo unibeshea. Yana bebotura bansirongoza fundi Messenger tsimbesha mapesa rangwa katoka tundongoza. Wallahi nganjo bloke mru. Ganjo bloke mru. Fundi Jibril bwa tukufu wazazi wa baraka yeka dorongoza wandu Messenger. Na rike konyonzima hausaidia wa ulanga, risaidia mayatima, ne mafukara, no wawali, riwahe madrasa, riwahe ne misihiri, risaidia unotabi hao, riwahe ne nyumba za mayatima, bala anla kam Mwenyezi Mungu gujorwashia nyumba mbeboni, haukaya zemaliri zihunrao, ekanga risaidia watabi hao, no watsona, wallahi na Mwenyezi Mungu gujosaidia hasonsi pia. Mwenyezi Mungu gujosaidia hasonsi pia. Haukawa winji wa hatu garombo Mwenyezi Mungu ya rilive hunduniani ya rilive njema na akhira. Zemali mzito hasubabu ya Mwenyezi Mungu. Ikawa ngamonao zifanyishi hao. Ikawa ngamonao wasaidi wao. Haini mwade ya kamwade ya bona heze mali mzito hao. Heze sadaka mzito wallah. Haina mzima harumani nyuazaze. Mwenyezi Mungu wa mwishanyichea. Gujo mlibani hunduniani ya mlibeni. Enswa kiyama. Mke wangu wa mbebo nilike wazima dafsina fundu watu insha Allah.
ya bwezo na jwanza na behir haini mru na dojo ukaya. Il y a beaucoup de gens, même des Comoriens, qui ont utilisé au dîner la funji. Ou arnaque wa zazaha. Ou jam yaka au fundi Jibril. Fundi Jibril yaka do kansi. Yo fanya même 5 minutes en communication écrire. Et je sais va bidoube. Ani en français, jamais c'est pas notre fundi. Nyezi muna niki khatima njema na mwisomwema. Rikiwanada mwado shele zizane joka na hir. Rikiwanada mwado joka ya hunu li jangar julawa. Rikiwanada mwado joka ya ikanjareda njema. Un jour, gamjorodo njema. Kujareda njema shado joka ya worodo njema ni manyami huanjia. Imanolo ya ukaya. Wihande njema na minja mhusu. Koma tujoreda mru njema. Na rikiwanada mwado shele zanaze njema watukufu. Rikiwanada mwado udunga ye linyi. Ya Mungu ndio ukaya ihodo walo furaha na raha haukaya ihodo walo zawamba shatsinda duniani. Duniani relio hunulio harma mtihani. Mtihani kao derlonu duniani do ukaya zengozo si pia ngizo. Mnyezi Mungu abe hasolansa nibili zitekeleze na usiku. Mnyezi Mungu abe hatu mwikao haina maha ya ufungwa. Mnyezi Mungu abe hahejika haina maha ibidi ya ulona mali yende ya tekeleze ye heji. Mnyezi Mungu abeha le shahada rimuamini ukaya yeye de mwinyi, yede mhu, yede Mungu. Mnyezi Mungu abeha nrongo zinji ikao gizo harma mtihana harma dunainu. Abeha shetani nge hunu ngufanya hazia. Na Mnyezi Mungu hajojua ya mzime hatu. Sha Mnyezi Mungu hamhansi ya unesi ya ukaya wa umati wangu guona ankiri wa ufikiri. Jomkenisha umzaini yake kawishilia. Yake kahweleo. Winju wa kubali shetani hawabalia. Ngwade yao ngwa pausheo. Ngwa insulteo. Kwa tina wa limiti ya wamba wadiwa za ukaya. Rika na wenji kwa wati isili liyo ngarjo ulawa. Hauka haini nzima armasi. Ikamru haramba ukaya minga njolawa. Ntinaka ubaki vandahari wallahi jozia. Wallahi rijozia. Sha halibaki sharombe Mwenyezi Mungu kaya yambwa min baladina hadha khassa min baladina hadha khassa do Komori hoji mlifahabu Mwenyezi Mungu rirejeze imani ulinika upezwa matu na rohoku ranzane rivenzane ili ensi hatu jaubasawa ranzane rivenzane ili jauparisa maendeleo ensi hatu ibuhe matu inshallah ranzane rivenzane izo jawomba Mwenyezi Mungu yarinike kabuli inshallah hawomba Mwenyezi Mungu gamsaho sama hakaitoke message yangu inu ijanai shado mwambia ni ukaya hewe alisidi waze horjoka hoenda manadamu natirenge plaisir natirenge dunia ino hayenjeziza hau haidungu hadi waza ya ukaya maswili Mungu karidolawa sonsi pia ngamjo maswili karnaulawa haini mzima ngujua swili Mwenyezi Mungu kanaula usiku manadamu wujwa hufa hadharuba wujwa ngawendo nziani Mwenyezi Mungu hutamani hala kalima utarange roho yao wujwa ukansi ngorongo banu Mwenyezi Mungu urangero roho yao hundu wadangua wujwa hukawani hubalagari Mwenyezi Mungu hutamani na balanga ovola hizo zonsi pia simpaka manadamu yake mwade nge yadoka na duti ya ufa mrujua ukanaze mvuzahi ngawe hazini ngosimbuho Mwenyezi Mungu utamani nalike wanadamu wawanzana na wanzana nalike wanadamu waheshelezizana zenjema sevrenga wajonga ukaya vanu nga wanadamu ujwa uyenga ukaya wemiti manza suraya wemikambenze mruha njia hadia iyo sava yo mafiti ye mhungu sha na dojo ukaya gamjohe yaba ni nuhude ye undeye sha na dojo kangarjo wasuli ye mhungu njafa abasa kujafa abasa shasuli sertenga rjufa goedo nzani bo mwanadamu ala kalmauti ya hudungu goedo nzani bo mwanadamu uwade ya hudungu goedo nzani bo mwanadamu riziki ihudungu bahati ihudungu ajali ihudungu iso zonsi pia mwanadamu mkanamuo izo zimkalensiza hafawu hasahafu kabati ya jokwanzishiwa madhabi ito dayo ikao diasa ya yafanya nizenjeme ikao diazifanya shasi luna muo wala haini hafa ola deja ye mahaija ya silona mo waka na kauzi swata hingu hakuwa katwa nele bukulahe libalwa ya baki damina we rauna fulani bo ya hafa rauna mrukaza ya hafa rauna wenju alibadingo liyadiwa za ukaya oleza hisa le bukulahe libalwa ya baki damina we lo duniani esi wangu udezana esi wangu pulana sheo esi wangu hambila nambi esi wangu puani wa utula na zango ya makati yao yo hija mwanadamu bidu fikira ukaya enga mbaki heli ni juskaka
mimi katsaha maghfira na kawazima na mino wanama arambaze njema mimi kansanje ritmu na habalongo joka na mradi kanamba makalima ya jonufai maudu wakati njola wa duniani wanadamodo ba masha Allah zini turamu hajoka harambia zini turamu hajoka ziharaza sha mdiwaza mdunge dunia dunia ngedaombio inde dunia ya mwiso zelongone zala maikao le zavumbula ni mtume Muhammad sazijapea kabati ya baki shabaki dajale horoha wae ya jia le bahari ya lo wanadamu yangamize ye dunia Isa yaje yampreshe swasha enga manzawe makati yao yari waswili rangu si wasanga rombo Mwenyezi Mungu yari tamani raha dajale yejaja haukaya ikade madajale wasangwao katujirande compte wakomoru watukovu yo wasuya mi mwana han mi mwana shewan mi bani han mi mwana mmahan mi mrumma hanyu tiramu na kusibu anjeni ya beban msujwa ukaya ebanu manani ambao emasihude Mwenyezi Mungu ajoka untamani ebanu manani ambao oushaude Mwenyezi Mungu ajoka untamani izo uzo nsipia usijua Mwenyezi Mungu makalima angu no mwambia nyaukaya hewe kabana la jaya lsohuwa hewe mali mruka ibalia huenda kabulini hewe mali mruka ibalia huenda akhira izo joko ubalia de roho ya hatu kezo roho zatu zikanjema izo joka ubalia de neze nafsa mozatu kazi nafsa mozatu zinyongoha izo joka ubalia de ze swala nsanu wazitekeleza ikao Mwenyezi Mungu azikubali kazi jando izo joka ubalia de ze tsumu wazifunga watuka mnafiki watuka fitna Mwenyezi Mungu azikubali izo joka uzibalia de roho njema ikao Mwenyezi Mungu yahuwa sha karna kaubalia mali karna kaubalia dhahabu karna kaubalia majumba karna kaubalia makatkat ho wasuli Mwenyezi Mungu jabari kaudi arumba wakomoru watukufu wo wasuya ya umabiani mimwanahani ya umwelezana ukaya hewe undu wakati wa mwiso undu wakati wa hanzana undu wakati wa uvenzana itije trota turamu habadungwe dunia kaka mhundu mndu ya domo shelezi zana itije trota turamu habadungwe dunia la plupart ya hoa na maika uomo kozani Mwenyezi Mungu watamanake kwa mabiani kamna uhunga wawa shash wawa waze wojimba wakati womana Mohamed Kiko Mohamed Abudu wandu hamanda wao de mjo wao na wakati wa hewa mweshele zizeni zenjema ani zembi kaude zijili yobanda garanza uri kalma sitara linyongo yenza njema eko wanadamu wa walawa wajoba kidwa dea omdora meya makotsi wajoba kidwa puwa omdora meya makotsi watukufu wa Komoro wodu wasuya wahangu si wanadamu likana wenji waribadingo likana wakaili waribadingo likana mitume waribadingo likana wazaza hatu ni makoko hatu waribadingo haina mzima harumanyi mkana makoko na makoko na makoko na makoko wafu kamja waona pourquoi ojo jihada ya duniani bani ya latif gamrongozo wanadamu walona esprit na akili Mwenyezi Mungu ya wanikao yo utujua jifikiri ya na utujua jijuje ya jinasibia ya una ukaya zinu yamba ongo ambweze kweli na likiwa wanadamu hanzana wo hali hasara au kanjaba ngamina akili hananyi shati nikiwa hikma sambilwa nambe ilize rongozi jwa ukaya zakweli sambilwa nambe ilize rongozi jwa hoshelezi sana ukaya wengozi jwa shakutuzamba shamimi tsukusulwa nzambi wakomoru watukufu yedunia inu kesina maana yedunia inu kesina hata mradi yedunia inu nsi mahala nikao rijoka ubaki hate makatu wa ujoka hanza gojo jwa ngobe wambe ngobaki jusqu'à 2030 hama azali asumani president de l'Union de Comores yadiwa za ukasa spure kaba kishana mwezi hau mezi mili hau mwaha hau mahamili zopia Mwenyezi Mungu do ujwa uka yade unikuanru umri yade unikuanru yeriviki shasi mwanadamu izo zonsi pia gardua zao hewe kare shelea kare dana njema kar kusudia na njema kar zia polomiki kar zia hodezana kar zia uplana magozi kar zia hukumatiana nayi kar zia hotuzana adabu kar shele ya imaiti kar shele ya hojoka wenda rikana wenji na wenji Mwenyezi Mungu watamani hata mpaka da yao gamtsa hosama ikaitsuka tsinjia nayi wakaitsuka tsirongwa nayi wakaitsuka tsamba kalimabi ni mwanadamu njatole nyongo ya shetani ni mwanadamu zinasubuti na ukaya ntsina ze error zangu shanga mjia ukaya kabatse longo nku hamadika mruha hundu courage ya urongozo wa nyanya nuwazazahe nuwandu wa karibu naye iliwa ilio ya ukaya c'est vrai zinunga zijua weka tulisoma shangure shelezi hizo
wenji na wenji wakabidi wareshelezise de mafunji, de mamufti, de makavi, de wanazioni kwa tureshelezisa owinji wa hao, sha wenji wa hao fitna na upamagozi na udea ya latif. Ninja soma zio, ninja soma njani, miti tafsiri al-Qur'an, izo miti ziji, shaga mjo ya ukaya, ngamina ya unjojo hamba, mwenza lishe swasha shilo harma, yentingo ya elewe. Shaye she swasha ikao she swasha hengisho bodingo juu, wange na droit ya insulte ya ndeye ya nikemadzina, ya mbe tout ce qu'elle fait. Kabati nongo zantabisha, hama video na ifanya jana ya urongozi wa nashohatu ikao wale mzazi ya jibale hawazi yafanya video ya uchafu na kaurongozi wa nashohangu ili wajibeliengo wajibeleshu binadamu wahundi hamanamsha kwamba Siti Ahamada harumwe paji ya komori ya habari za komori ya kanti juma unde ya na unkoma tenai kutubuli ya manamme bado wanaume wengi leo nakawa wala umu nakawambiwa na wasi nakawanika konsei shahungo hundo manamshi ikawa adresari Siti Ahamada ngunjo ya nde yebariga mambo na washi na mzie msikubali mkorompewa na mzie mafoto ya hawazi mwanamme ujo hambia nibeshe mafoto hawazi na accepte pas woti mwanamme wanzo mndu yo usitiri mndu mwanamme wanzo mndu yo ukana roho kuna mndu sha mwanamme wanzo mndu kadoba mndu kaya tsuwaze nguo unonese ye Burundi nibeshe mafoto hawazi nibeshe video ya hawazi mwanamme wanzo mndu yo hambia ukabu mwanamsho doji mefie yekangwa mu réseaux sociaux ye mafoto yaho doji sitiri utideva mafoto ya kibiza be mapirate ngwarengao bo mwanamsho yahubilisa be she mwanamshe woi ukwamba Siti Ahamada handungu haruma commentaire yemana na mvumbu wabo Henry dokaya wanaume wengi wandeya wao sava shabade message na kauyamba sikahamba message ambiwa na washe msikubali mbilisiwa na mjirespecte banyinyi muheana sheo muheana nyinyi yesho shahanyu na utukufu hanyu Mwenyezi Mungu hamtukuza nyinyi wana shahada nyinyi ni marizaya na kaulongozwa na washe hausitirifu ya ndungandi sondeya ya ndisoni mena sarma commentaire ya Rabbi ya bomdu zamba sha wallahi ti usamihi haukaya nguna jale ukaya wetsilekina uko ufanye mafoto ya hawazi nguna jale ukaya wetsilekina ikao wautuwaze nguwa ufanya mafoto ya hawazi hukaunide ya haukaunimenase hasibabu badaga munuko kosei ili utizifanye tena wallahi na Mwenyezi Mungu si usamihi Mwenyezi Mungu joni kasitara yarnike musomema Mwenyezi Mungu ajali joka na heri insha Allah yarijali likiwanadamu wa heri msikane hata problemu ba ya video ya hangu ya les gens qui signalent à chaque fois dès que je dis la vérité et je parle la vérité ça insulter ça manque de respect il y a des gens qui signalent mais c'est rien Facebook on m'avait bloqué la semaine passée. Tu sais pourquoi qu'on m'a bloqué? Parce que j'ai insulté et j'ai dit des mots bizarres à propos de match. Il y a tout le Cameroun. J'ai adressé un message aux Camerounais. On m'a signalé, on m'a bloqué. Là, ils ont raison. Mais celui-là que je parle, vous les Kalboshi, les gens que vous n'êtes pas de cœur, vous n'êtes pas de cœur, vous signalez mon direct. Je préfère de parler un petit peu en français. Que les responsables de Facebook, de m'écouter bien. Les gens qui signalent mon direct. Si vous voulez, vous pouvez me bloquer. Je n'ai rien à foutre. Parce que ce que je parle, la plupart des gens qui me suivent, ils voient ce que je dis. Je manque pas de respect aux gens. Je dis des conseils à ma communauté. Je dis des conseils à les femmes comoriennes. Je dis des conseils à les femmes maoraises pour qu'on puisse se comporter bien dans ce bas monde et dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui manipulent nos soeurs de les envoyer des photos de tout nu et des vidéos de tout nu. Nous, dans notre communauté comorienne, on est des musulmans. On lutte de ça, on dit à nos soeurs qu'on ne peut pas accepter les piratages des gens qui sont dans leurs réseaux sociaux. Ils vous manipulent que vous les envoyez des vidéos de tout nu et des photos de tout nu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui me signalent là, parce qu'ils veulent que vous me bloquez. Si vous voulez, vous pouvez me bloquer. Mais ce que je vous dis, il faut comprendre que
Il y a des gens vraiment bizarres. Et il y a des gens vraiment méchants qui ne voient pas la réalité et la vérité. Ils signalent nos directs parce qu'on donne des conseils à nos sœurs, nos mamans, de ne pas envoler avec les piratages et les calboches. N'importe quoi. Attends pas Kadeyabo. Je suis tellement désolé. Merci beaucoup. Mohibaka Bako. Là, j'ai fait exprès d'envoyer un petit message en français à les responsables du Facebook qui voient très bien qu'il y a des gens qui signalent parce qu'ils n'acceptent pas la vérité. Ils sont là parce qu'ils font du mal à nos soeurs et nos mamans. Ils ne voulaient pas qu'on les parle. Attends pas Kadeyabo. Longue vie à vous, nos mamans comoriennes et nos soeurs comoriennes et les maoraises. Kama manzoni hasbabu ya Mwenyezi Mungu. Na ranzani lbenzane, haini mlakani imani ya nze mwanyanya, da o wakati dunia hisa. Ça c'est la fin du monde. Il faut augmenter les doigts. Il faut augmenter les prières. Il faut continuer de prier. Il faut prier pour que Allah nous donne la bénédiction. Car c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Jusqu'à là, je vous souhaite longue vie à vous. Et je vous souhaite de bonheur à vous. Que Dieu nous protège, Inch'Allah. Mwenyezi Mungu arinike imani hasoti pia. Rwa niengao, rwa kuonanza, mdolo wa yaukaya, na mdo diferencier watu wadabu, na wanadamu wapeo, mdojo yaukaya. Msitwenge surahi mwanadamu yi, shana nrengezu yambao, eske gwambu kwenye ngwabonrabo. Je suis tellement désolé. Si je parle mal, je demande des excuses. Attends pas Kadeyabo. Boum! Merci beaucoup.